Bakit? Wala manggod ta sa midnight. Ingon ka nga private, dili mag-post. Bakit? Pinaya ka? Ba't pinayak mo to? Happy birthday. Wala mo kayo Happy birthday. Clap po lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Lizen. Canto solo io. Happy birthday to you. Ano milak man? Milak mo ng baby na. Ibasa na ko. Chat niya. Ang kanya. Ibasa na pa mo. Anche a me veniva da piangere nel lavoro. Sabas gay nagilak na siya to. Oh? Basa po niya ko to. Kay EJ mo nang ibasa? Nagbibang ko. Yes. Tayo dyan tanong niya sa emoji. Nagpilak man. O pag kayo nag-wish, blow na. Naman kay cake mo niya. Dapat mag-wish na din na cake. Lasa. Speriamo, vai in camera. Ano man? Wish. No. Wish. Wish. Ilang na ko din siya ka. Ako magbibigay. Hala Ka, Julian. Thank you, da. Sagot ka mamaya. Iano mo yung mga, ano mo, mga kangalan ano eh. Natulog. Mga sagot mo mamaya. Ikuwang mo. Tignan ko. Nasibuwag ka. Siguro. Huh? Please. Please. Lapit na ka. Basta. Mid na ka. Oo, mid na siya. Mid-20s. Ikaw ma. Ako? Mid-30s. Mag-40 na ka. Grabe. Happy birthday. Happy birthday. Saan yung cake? Happy birthday to you. Yay! Sabihin mo, happy birthday. Happy birthday to Ano niya karon? Go, bye. Naikuan ha, matusok ka. Wala kasi mo niya. Say happy birthday. Happy birthday. Isa bebe. Sabihin mo, I love you. Ay. Huh? Yay! Takam na takam. Yay! It. Lamit. Nami? Uy, lami. Tama na kay nanay chocolate. Joke ka ito, gikaon jud pati no. Kinain niya. Pagkain eh. Lami? Another one. Tangtangan ko. Kiridere. Yummy? Oh, yeah. Yeah. Hala, Momo. Alam ka. Happy birthday, you. Tama na, ikay chocolate na. Dun, 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 dun. Happy birthday to you. Dun, dun, dun. Happy birthday to you. Dun, dun, dun. Happy birthday. Happy birthday. Ka-video. Happy birthday to you. Tun, tun, tun. Sabihin mo, happy birthday.
Happy birthday, ate. Ha? Go na. Ano? Alin na? Tama na na. Luna. Ah. Come here. Nandahan na. Tatakbo Kakasabi din. ko lang eh. Ito, Yusin ito, mo ito. yung ano niya, braso niya. Maganda sana yung mas mahaba niyan, kaso wala na eh. Luna? Hi. Saan punta? Oh. Kinabahan. Saan? Wait. Ano ka ba kung pwede dito? Pwede dito. Lapag dito. Lapag dito. Up. Buonasera. Prego, signori. Siete i primi. Sopra. Ciao Vincenzo. Passa la matita come tua mamma. 18. Buonasera, prego. Dai, che bello. Mama. Tanggal tayo. No, no, prima, Ho già fuori. Hindi kayo sumasagot ah. May gift si Mama pero Buti mo sinama si mama mo. wala ano lang po dito. Gift ni Mama. Tama din natin yan. Sa lang mama dila. Sino siya, Iris? Tita. Boyfriend niya. Boyfriend mo? Why? Ah, it's a joke. It's a joke. Ito gift namin. Ano po dito? Yan. Hi, baby. Hi, baby. Princesa. Mama ka. Gusto ko na to siya, be. Wow! Birthday niya, oy. Nag-chat pa lang ka. Wala ka lang, mama. Happy birthday. Picture yan ka. Picture na yan. Ako na naman, ako mas picture ko. Ganon? Dati ang silo na lang. Picture ko. Basta ka siya. Ganun. Present here, she got to Ano kayo si Luna? Naglibog siya. Tinitabo. Nakuha mo lang? Ha? Nakuha mo? May pa ako na lang di ayaw to. Kay iya ba yan? Mayroon yun. Ay, pala. Sera.
Lola. Nona. Piacere. Nona di Lysen. Ciao. Ciao. Posto c'è da noi, sicché Birra artigianale? Crystal? Grazie. L'altra birra? Basta così? Manca qualcosa? No. Grazie. L'altra? Pistacchio? Hamburger? Ehi. Grazie. Lysen e Julian. Bacini. Scherzo. I genitori. Il fratello. Ako naman nagkamali, ang ginawa ko na start ko. Le besties. Kaya nagtagal lalo sila. Kaya parang tumipisyo ko na sila. Ay, ang hirap. Dyson. Next day sila Ha? 6 years. Si. Dahil hindi ko na ano yung government. Wala na, mga expired na. Pero mas madali ko pa. Pag nutrition mo, tawag yung nutrition mo. Hindi, pag yung nutrition mo. Sì, baby. Pehor. Pwede sa nag-cancel. David. Tita Gemma, chi è? Mama di Iris. Ah, scusa. Ah, ecco perché Gem. Wow. Wow, Tita Gemma. Remember me. Wow. Wow. Wala lagi na mag-ikuan si Tita Gemma. Ah, perché non è venuta Tita Gemma? Ah. Grazie Tita Gemma. Hindi siya nag-video. Tapos open din eh, open naman tanan. Ma cosa Kay sei? Nathan eh. Ah, pero. Io. Scusate. I'm so sorry. For what? I always forgot. Io. After the question. Grazie, Infatti io l'ho trovata. Ala, iyak siya. Piange. Tantissimo proprio piange. Per lei. Chismosa kami din. Ad alta voce. Chismosa here. Number one. Wow. Love that. For today's video. Okay, thank you. Later. Dalo kayo. Ah, sa tulis. Ang cute! Wow! Non capisce adesso il corsivo. Ano daw ta? È chismoso. Questa è la parte mia e ti mangi. Grazie po. Grazie po. Grazie po. Alam niya yung po.
Wow, sana all. Magari mi. Ay, regalo ni Tito mo yan, tsaka ni Ana. Open ko. Open ko. Basahin mo pala yung nasa loob. Taboche. Kasi Ah, vabbè, era dentro. Meglio che non la tirano fuori. Basahin mo daw ito. ikaw yung kinakabahan. Interrogazione. Wow! Guarda Luna ancora che mangia. Bambino. With voice down. Fulminata. Sa si Tita Wow. Turo sa Tita Wow. letter. Turo ka sa si Tita Wow. Sa private. Private lang yan. Ha? Sus, thank you po. And gracias po. Hindi ko na alam kung sasabihin. Italiano. I'm overwhelmed. Wow, English. Pero yan, ay mayroon yung sulat. Dapat Inglesera. mga botya. Tita, dapat ano lang yun. Secret. Ala, kinabahan si Julian, no? Ikaw kinabahan. Di dito. Basahin mo to. Wala, babasahin ko. Allora, Babasahin ko dito. Sen, pag... Babasahin ko yung letter mo. Okay Oo, lang. dapat binabasa mo Tagalog. ulit. Eh, dapat secret yun, Chat. tita. Basahin mo. Okay lang. Basahin talaga. Oo, dapat binabasa mo po, tita. Para marinig Oo, sa dahil. Wow. Para memorable ba? Dai, Oo, Sen. dapat babasahin mo. Pwede daw kayo sa banks yun. Sige na, yung murag contact kasi mong banks. Day! Basahon? Legit. Mauna ko. Legit. Day, day. Tira se me che io guardo. Happy 18th birthday. Hindi yan nakakaiyak. Nakakatawa. Wish you many birthdays to come from Tito and Tita. Yay! Tita, amore. Ba't naman? Ano na kasunod? Ito kasubuhan. Hindi nga niya alam daw. Hindi ko nga alam kung ano regalo. This one, I need to finish this one. Natonto daw, tita. Sì, grazie. Che ho fatto? Ve la porto? Ho fatto le foto? Va bene. Hai visto le candeline? Sta Ah. tutto nella torta? Eh? Sta tutto No, le candeline le abbiamo noi. Le avete? Sì, però io le ho pacchettate per sbaglio. Le? Le ho pacchettate. Aspetta. Wala dormire, bada. Non le regali, le ho pacchettate per Ah, sbaglio. ok, ok. Kasi problem ko ka na. We are adesso. Famiglia dell'Ai. Dopo, cioè quando portate la torta se Poi metto la musica di tanto ci sentiamo dopo. Sì, grazie mille. I love it. It's empty. It's fine. I just want to check it. Ci sentiamo più Per tardi. lavoro, Sen. Ciao. Come volevi così, mi hai detto. Sì. Thank you. Yung ano yung... Alam mo yung pinaproblema ko noon. Oh, Ang problem dami na. Problem solved. Dapat ano, parang model. Kung bag. Tayo. Model. Sinuchi mo na bolsa, di ba may tuloy sa las pala kasi found. License. Poi se c'è una lettera le deve leggere. Sempre. Ho già letto questo. La mia? Dai. Yung racket. Umopo ko yun. Ayoko umiyak. Hai letto quella della Natalie, Sen? Ok. Yung model ko niya? Sì, alzati. Pinagtitipan niyo ako eh. Joke lang? Joke lang. Vero? Sì? Guarda, noi siamo per sì. Next. Kay Tita Bebot na po. Kay excited kay ko. Lai model mo na kasi yung Sige. Go. Okay. Go. Tindog jud ka. Tindog, stand up. Stand up. Stand up with friend. Fashion show. Stand up.
Yung guys, mong bangs from gabi. Ang regalo ko, ginamit na eh. Kasi nagputol, ha? Kaya yung regalo ko, Galing ko ba nakapinsin kasi? hindi na makapagpag dito. Bago ka sa patos, regalo na eh. It's a kid. So, Oh, tayo. Oh, anak ko. baby. Yan na, oh. Napicturan na eh, ano. Wow! Amen. Con i trucchi dentro. Pink lover siya ngayong year. This one. Even though I open it already. Dance me, dance. Natatense ako. Pwede i-spin kasi. Dice lang. Ha? Pwede i-spin. Non lo so, che tua figlia. Baba. This one is not clay. Ah, nagiging. Io te vieni qui, eh? Wala pa. Saan galing yan? Irish. Kasi tira ko yung necklace niya. Diba? Open necklace. È vero. Iba ko daw necklace sa pearl? Nabuwa. No. Sorry. See you later. Diwa, sorry. Naimi. Pazienza. Secret. Angel na? No, this is a Saturn and a butterfly. Saturn. It's better on Saturn. Siyempre ko na party kanta mo. Kanta niyo. Para bagang gusto bumalik sa pagkabata. Cosa sta passando? This one is from Tita. Wow! Che bella. Wag din. May problem solved. Hindi na play ko. Gusto ko ng bag for work. Problem solved. This one is from Tita. Palagi tita sa amin. Mami, mama. Hoy! Si Luna yun. Oo nga, gagi. Kumakain pa. Luna! Luna! Ayan siya. Come dati. Pakayate. Baby. Buhay yan. Pag may buhay yan. Pag may kulay. Bit. Nakakatawa nga. Wow! Chismosa. Mettilo. Mettiglielo, Giulia. Posso metterlo dopo? Va bene, va bene. Ano, okay ka lang. Parang kayong aso. Ano, wala sa siya mo sa mama mo. Ma, inyo, lagi ni. Ay, sorry kay Lola. No, kay Lola, kay mama yan. Tita. Ayan, sa baby. Kay ano, kay Lola. Kay Luna. Wala na? One. Wow! Galing kay Mami. Siyempre, surprise. Na, mo na tulog tita. Ay, amo na tulog tita. Nagaog si tita. Ano ni ate? Sangit. Okay si ate. Sangit na. Yung dami. Siyempre, tatlo kami. Ni tita. Sangit. At sangit. Oh, kita doon magka-fish. Mong kabis. Tayo na. Kami na yung pinaka-ano dito. First one. Ay, gano'n. Look, bakit? No, no, niente, niente. Iyak. Ba't ako iiyak? Pag galing sa family, talaga naiiyak. Wow! Sparkly. Walaan nyo. Sparkly. Naamay gupit ko na ilan. Naamay nguyong. Stupendo. Dito ko naman. Candle? Candle again? Iniilan niya ako eh. Oo, dahil nakapalingan. Dirinig ka, uban ng father. Dirinig father ni ko ako sa makauban.
Gabi? Hindi. Favorite lip balm ko. Lagi yan kahit sa pencil case niya. Oo, di ba? Yan naman pag-chikasin. May basa. Kaya kakanono na kung karta. Mas excited pa si Mami. Le candele. Sì. Adesso possiamo chiedere la torta perché... Sen, dagliele le candele al signore, per piacere. Pinagbuot na siya ng waiter kaya nagulo na sa torta. Grazie. Wow. Quanta pazienza. Hindi, ito hindi ako. Questo era dalla Natalie che ho infilato dentro l'ultimo. Così dopo vi fate le foto con i tuoi amici. Ma tira su la box direttamente. Okay lang Ok. niya. Parts, okay lang niya? Yes. Yes? Yes. Okay lang? Yes. Okay? Kasi special siya eh. Yes. No, fai prima quello. Luna. Yes. Anzi, non so. Boh, vedi tu. Say mas better, this one or this one? Ribbon without ribbon. With ribbon. With ribbon. Come volete voi. Kinsa na nga regalo? Ang talonero dyan. Oy, cellphone. Magari. Cellphone 17. Oh. iPhone 17. Wow. Siguro. naman. Hindi ka afford. Di cover lang muna ang binili. Una, cover muna. Cover lang muna. Sunod na yung iPhone. Next 2 years. Apple Watch. Apple Watch wala ba? Ay, Yeah, Samsung. Oppo for life. Ay, iyak na yan. Iyak na yan. Iyak na yan. iiyak na yan! 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 O, init! Uy! Apple Watch! Wait, no joke? Tignan mo, baka prank yan. Joke, joke. Fully paid? Ay. Uy! 3 for paid. Wait lang. Buhaya, oy. Open ba si Nokia? Ano na lang, kablibe. 3310. Eh. Kami ito ng iPhone. Mas ka na. Wala naman. iPhone. Tapos ang laman ano? Chocolate. Chocolate. 17? No. Wait lang. Lang. Cosa? Io no. Io? Aspetta. Hanno perso la torta. Nakabahan ako. I don't know why. Sana sana. It's a case. Protective case. Nani! Open naman. Open mo Pakita. Unboxing! Tapos chocolate talaga, no? Come here, come here! Luna, sabi. Luna. Ay, kambing. Halika, halika, Uy, halika. tingali buwan to, tutulog yan ha. Halika. Ate. Let's open, let's open. Ha? Non so dove metterlo. Damn, tutte. Pila dito? Pila dito ka? 18 cartilline. Smile. Smile! Wait. Nagsasal siya? Kumakain. Luna! Smile! That's the. They say, oh my God, I see the way you shine. Buling na yung sin. Smile. Hindi Confusissima. siya gusto. Luna. Wow. Open na lang ako.
Tapi baka It's a prank. Una, no? 15 mesi. May isa pa. Huwag kasi sigaw ah. Nasira ng bangs. Mag-confuse ka ng bangs. Live. Baby. Baby. Wala ko yung lipstick. Un verdadero amigo. ¿Quién? ¿Ah? Él. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué pasó? Ah, sí. White po. Ay, matanang ko na ko ba sa mag-fake? I-open Eh. mo, baka sira. Yung display dito na. Baka hindi Malay mo, no? Wait, open ko. Hindi pala ano, yung no. apple mo, Okay hindi na may cut. Makulang LCD. Acá, sí. Baka mamaya pag open mo, hindi mo. Bantay na ba sila? Buo pala, walang may Cherry mobile. Cherry po ba yun? Hindi hello yung mapapakita din. Gusto nila. Smile! Sanay na yun ang mukha ni Julian, ni lagi nakikita. Smile. Smile there, oh, smile. Look at there. Tingin doon. Dito. Smile. Nagito naman na ako dito. Smile! Uy, tindog uy. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Isen, tanti auguri a te. Make a wish. A wish. Betan. Tre, due, uno. Naalang oh. Kuli money. Kasi. Si. Mani. Ayaw mo yung kay. Si. Kusga, kusga. Puyo play. Puyo play. Ay. Puyo. Baby, where this tradition? Kusga. Kusga. Conscious sa bangs uy. Sunog niya. Masunog ang bangs. Antonio. Antonio. Sa ayaw. Cosa succede? Auguri. Kaya nga, yun nasabi ko. Okay naman lang. Speech dayon. Tre parole per le tue ospiti. Happy! Discorso. Speech. Biring reaksyon. Thank you, Roman. Ano? Dai. Istorya tayo. Mahulog ko. Dai. Tre parole. Ayos na? Basta nangyari kanina. Dapat wa matiwas. Tindog. Hey. Aksate. Ang sama naman ang ganyan. Oh, sige. Antonio, speech. Speech na. Antonio, tingin ka mo. Hoy. Picture mo tanan mo. Fate una foto tutte assieme. Dovete fare la foto davanti alla torta. Foto insieme, dai. Si ano? Irene, my friends. Friends. Perché tu? Angels. Prima era tu, poi va lui. Prima tutti e tre. Charlie's Angels. Wow. Enrico's Angels. Angels of Cheese. Dai. Mettiti un po' più qua, perché c'è la Kata! Bakit girly ka kaya? Kaya na lang, ganun lang. Queen. Antitrust, no? Ragazzi, su. Come on,
Dahil, tuti maski. May pagbitbit og fiore. Oy, okay, kaya mo. Pagbitbit og kadto sa ka fiore ka ng tulipani. Dili ka po. Oh, di kye. Irish na. Ay, kaya Na kasi yan. Oh, sorry. Wow! Bunch of kana rose. Yes. Kinahanglan na ay props. Uy, kay very ano. Uy, murag naman po. Takilid man po. Uy. Dili ka ako diri kay ang video niya diri oh. Yeah. Hindi mo magtapot. Pwede mo magtapot. Oh, diri po dan ako diri ta. Apil mo kong smile. Ha? Apil mo kong smile. Di mo nag-like. Tingnan pa siya smile. Pwede ka mag-selfie nila eh. Ha? Pwede ka mag-selfie. Dito ka masusulok. Dahil. Family. Uy, ang luha sila. Kamu lahat kayo. Lahat kayo. Tuti kwanti. Tuti kwanti. Guys, ikaw na pumunta dito guys. Isali para masali siya na baby. Piti tikwa. Suppose to tikwa. Dito sa sila. Dai. Okay. May terpenso. Tagalin mo muna Kaya kinabuhat na siya ng waiter. Ilap mo muna ng kunti. Okay. Ayan. Sige, Tara na to. bye-bye. Sige mo na mag-picture. Tara ka na to. Ready? Lumapit sa'yo ah. Okay. Lumapit sa'yo. Tayo lang. Tara. Kamu, family. Hindi, okay lang. Family. Hindi, okay lang. Video ba to? Diretso lang yan. Oh. Ay, kulula ka. Ano, Parang may picture kayo. Parang mayroong remembrance. Remembrance. Ipa. Let's see. Bye. Sí. Layo ako eh. Si Mana. Layo kayo ko eh. Maya. Okay, muna. Yun, oh. Smile, Luna. Wala, oy. Here, there. Smile. Salute. Anang torta, oy, bitbit ang torta. Pero may wrap sa buka. Kung anong basot eh. Kanana siya ba? Hindi matoli labot butilya. Toli, okay bro. Sunod gid ko sa choreographer Karen ma-tanan ang photo. Okay, go. Pwede na. Go. Wala ti parang birthday. Luna, smile. Kita, sa puso. At sa padalas mo dito. Wala pa birthday ni Maya na to eh. No, siyempre. Oh, malapit na rin birthday ko ba? Si Kuya at 11 kaya iPhone 17 Pro Max lang. Birthday na ako. 21, baby. Lala. Hindi mo kasi yung brother.
Ano na, 20 na. 30 na. 25 na. Ito na. Thinking, ano ko magpa-picture ito? Ay, la nona. Smile, Luna, smile! Luna! Luna! Hey! Smile, smile. Sige na. Uy, manja mo. Dai, hindi ko picture na. Fai forte, così anticipo che li faccio qualcuno. Poi animo anche. Vai. No, fai. No, prendi quello. Va, fai così. Tira! Fai il pollice, bravo. Vai, vai. Non avevi paura, vai. Bravo. I genitori danno il consenso di bere? Sì, dai, 18 anni. Vabbè, io Già cominciato a bere 10 anni. A posto, allora. Consenso proprio non ha bisogno. Approvato. Provato da che... Yan ang energy. 8 anni fa. Parang sa ano, sa hotel. Ito mo, 8 anni fa. Di pagkaman mo. Ha? Kana lagi nang pwede man. First time man mo. Tapos sa'yo. Wala na, may tayo ulit. Love, iyan mo. Bene? No, no, grazie. Prego, caro. No, la signora beve? Ragazzi, bevono? Ragazzi! Bevete? No. Chi beve? Not now. Non posso nataliare. Bueno, tita, ho detto di no, ho detto di no, tita, tranquilla. Love. Ikaw. Hindi ka. Ako hindi ako pwede. Possiamo? Dai, grazie. Happy birthday to... Cheers! Ay, paglagay ako. Happy birthday to... Yan kayo po. Driver license, tanti, kariaguri. Tanta felicità. Urime una futura. Come si chiama? Hindi mo ko pwede. Quanta sfortuna. No, però la Gigi. Aguri. License.
Cheers! Hey, brothers ko ah. Brotherhood! Smile! Smile button. Do not smile! Masaya sa Irish siya. Ang cute kasi pag nag-smile tita. Say hi, hi. Say hi. Mama, finish yan. Twinkle, 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 little star. Mi sento essere padre, no? È ancora presto. Morning. Okay, mama. Wala na dito. Wala baby doll. Nawag niya kayo lagi. I will be the best meal ever. Explain mo sa kanya, baby. Ma, saan na kape? Kape na. Ay, tara. Baba na raw siya. Punta kay Lola. Punta kay Lola. 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 Ikaw po yun, nagalag, magod po na gayon na god. Buntag. Ay, utto, naglaag. Ciao. 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 Ci sentiamo, ci vediamo. Va bene. Va bene. Frankies! Dito! Ciao. Take care. Oh. Good. Tita, ang galing oh. Bigay sa flower, sabi niya, pag namatay yung isang flowers dyan, hindi na niya ako mamahalin. Kunin, ano din? Peke. May peke. Paano to? Mamamatay na. Hindi, yan oh, peke. Ah. Luna, smile! Inaantok na pero pinakamal ng smile. Andiamo. C'è ancora. Oh, siya. Sasakay kami dyan. Di pa man siya muli mo. Tita? Uwi ka na ba bukas, di pa? Ciao. Ciao, Tita. Yes, po. Nagtatagalog na din. Ito, learning. Saan nakatira? Sige, lang daw siya eh. Kaya matanda pa. Mabigat. Diyan lang po. Oh my God, Ay, magbawas na po kami. Andyan din. Dito po sa binang. Ano lang yung pinsirino na yan para lang. Sabi ko, mami ko naman yung parents ng ano. Nagulat ako sa mga. Kasi oh. Baba. No baba. No baba. Parang tano. No bo. Si Tita. Sila yung pinakabata pero sila yung Baba. No baba. matangkad na matangkad po dito.
Baba. Yeah. Ano ka na? Ciao. Ciao, ciao. Bye, Luna. Bye-bye. Ciao. Ciao, bro. Ayaw ko pansinin, no? Oh, sige. Oh? Ciao, ciao na lang, ha? Ayaw ko pansinin ng boyfriend mo, ha? Ciao na lang. Yan.